ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଚିନ୍ତାରେ ବି ଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡିର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କ୍ଲିଅର୍ କରାଇଦେବି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡିର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି, ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ ହେବ କେବେ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡିର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାଇଡ଼୍କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିକା ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ନୋଟିସ୍ଟି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି। ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି। ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ Constable GD of Central Armed Police Force, CAP and SSF and Assam Rifle GD Assam Rifle Examination 2026 ରୁ এই যে নোটিসটি আসিছি আপন মানে ভালো ভাবে দেখন্তু। এক্সাম ডেট আপন মানক সামনারে অছি আর সিড্ୟୁল আপন মানকর যে এক্সাম ডেট পাই স্লট বুক কেবে ঠারু করিবে দেখন্তু। 11 তারিখ পাখরু স্লট বুক স্টার্ট হব 15 তারিখ পর্যন্ত। পিলা মানে এই ভিডিওটাকু জম্মারু বি মিস করନ୍ତୁନି। চ্যানেল যদি নূଆ ଥିବେ চ্যানেলটিକୁ জলদি সবস্ক্রাইব করে দিଅନ୍ତୁ। আপন মানক পাখরে এইভাবে নূଆ নোটিফিকেসন পৌঁছিব। আউ ভিডিওটিକୁ ज़्यादा आपण मैंने सेयार करवा दरकार। देखंतु 11 तारिख दिन 3टा पाखरु 15 तारिख संध्या 5टा पर्यंत ए साइड ओपन रहिबो। आपण माने जल्दी आसी स्लॉट बुक करवा निहाती दरकार। जदि आपण माने स्लॉट बुक न करूचंती ताने एग्जाम दे पारिबेनी। एसएससी जीडी रो एग्जाम आपण मानकर छकी चिन्ह बासीଯିବ। ସେଥିପାଇଁ आपण माने भिडियोटी देखंतु आउ आपण माने निजे चाहिले भी स्लॉट बुक करि पारिबे। जदि का आपण माने निजे करिया पई चाहुचंती ताने कमेंट माध्यम रे कमेंट करंतु। आपण मानकु जणाई देबी केमिति कोन आपण माने स्लॉट बुक करिवे। जय जगन्नाथ, जय भारत।